बीरभूम जिले की सिवड़ी जिला अदालत एक बार फिर बम की धमकी मिलने से थर्रा उठी है। सोमवार को जब अदालत परिसर में बार काउंसिल के चुनाव के लिए मतदान चल रहा था, उसी दौरान एक धमकी भरे ईमेल ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में खलबली मचा दी है। देखा जाए तो ये दूसरी बार है जब इस अदालत को इसी तरह से मेल के जरिए निशाना बनाया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिला न्यायाधीश के पास एक ईमेल आया जिसमें अदालत परिसर में बम होने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे अदालत परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी एवं खबर लिखे जाने तक संदिग्ध वस्तुओं की तलाश जारी थी। इस संबंध में सरकारी वकील मलय मुखर्जी ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है एवं भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस तरह की बार बार मिलने वाली धमकियों के पीछे जमात जैसे संगठनों का हाथ हो सकता है। पार्टी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि पर्दे के पीछे छिपे साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया जा सके। वहीं धमकी के कारण अदालत का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया भी बाधित हुई, जिससे अधिवक्ताओं में काफी रोष देखा गया। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बार बार इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। এটা পশ্চিমবাংলার বুকে এবং তথা বীরভূমবাসী হিসেবে লজ্জিত মনে করছি আমরা। এটা পার্টিগত বিষয় নয়, যে আদালতে দাঁড়িয়ে আছি। আমি একজন অ্যাডভোকেট। আজকে বার কাউন্সিলের ভোট চলছে, সেই ভোট দিতে আমরা এসেছি। কিন্তু এটা আমার মনে হচ্ছে আইনজ্ঞ হিসাবে এবং বীরভূমবাসী হিসেবে এটা লজ্জা। এটা প্রশাসনের দেখা উচিত। আমি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে এসপি সাহেবকে বলতে চাই যে আপনারা বিষয়টা তদন্ত করুন এবং যে সেকেন্ড টাইম হলো আপনারা কজনকে অ্যারেস্ট করেছেন সেই তথ্য আপনাদের সামনে আনতে হবে। প্রত্যেক জনসাধারণ জানতে চাইছে যে আপনারা যে কজনকে এই মেলের ভিত্তিতে, যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম একদিন হয়েছে, আজকেও দেখছি অনেক বম্ব স্কোয়াডের লোকজন এসেছেন। হ্যাঁ, তো স্বাভাবিকভাবে এটা দুর্ভাগ্য, বীরভূমবাসীর বুকে দুর্ভাগ্য, এবং যেটা যারা মেল করছে অতি সত্বর তাদেরকে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা দেওয়া হোক, এটাই ভারতীয় জনতা পার্টি বীরভূম জেলার পক্ষ থেকে আমাদের দাবি। আর যারা ধরুন মেল করছে, আমরা যেটা খবর সূত্রে জানতে পারলাম যে শিলিগুড়ি বর্ডার থেকে হয়তো কাউকে একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, এরকম আমরা শুনতে পেয়েছি। তো আমাদের যেটা বরাবরের দাবি, যে অনুপ্রবেশ, যে জামাতের একটা যোগাযোগ পশ্চিমবাংলার সাথে আছে, সেটা আদালতের যেনারা জজ সাহেব আছেন ওনাদের মিলে এসেছে। তো আমাদের যেটা বরাবর যেটা আমাদের বলা, যে জামাতের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের এখানে সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।